Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to my mathematics discrete class. Okay, today we will go for the first lecture of my class, which is fundamental of logic. Okay, my name is Zuraini Osman, and I'm from Department of Intelligent Computing and Analytics, FTMK, University Technical Malaysia, Melaka. Okay, in this chapter, we'll discuss on introduction, which consists of mathematical logic, proposition, truth values, proposition truth values, then proportional equivalent, then predicate and quantifier. Okay, for an introduction. Okay, mathematical logic is the discipline that considers the method of reasoning. Okay, it provides the rule and technique for determining whether an argument is valid or not. In everyday life, we use reasoning to prove different points. For example, okay, to prove to our parent that we pass an exam, we might show the test and the score. Okay, this is the example of in our daily life. Okay, then. Similarly, in mathematics and computer science, mathematical logic is used to prove result. Okay, if we have one result in mathematical, then we have to prove it, whether it is correct or not. Okay, to be specific, in mathematics, we use logic or logical reasoning to prove theorem. Then in computer science, we use logic or logical reasoning to prove the correctness of the program and also to prove theorem. Kalau macam contoh, you develop satu sistem yang kira kamu punya CGPA. Okay, in order to get the CGPA of the student, you have to prove that the correctness of your program. Kalau masukkan ni semester pertama, nanti semester yang akhir tu jadi macam mana? If this, then what? If this, and this, then what? Okay, maksudnya if kalau kita dah ada semester, kalau macam kamu sekarang dah semester kedua, then if result SEM 1 and combined with result SEM 2, then the result in GPA should mention what? Okay, so we want to know the logic there. Kalau yang ni betul dan yang ni betul, sepatutnya akhirnya pun mesti betul. Okay, that's the application, the contoh lah. Okay. Then proposition and truth value. Okay, this is the proposition, statement, kenyataan. It's a declarative sentence that is either true or false. Sama ada dia benar atau salah. Bila kita dengar satu pernyataan tu, kita boleh kata this is true. This is the false statement. Tetapi not both. Dia tak boleh jadi true and both for one statement. Okay, so that is not proposition. Okay, for example of proposition is UTM is located in Melaka. So this is proposition because we know this is true. Then tomorrow is Sunday. Okay, in a real situation, tomorrow is not Sunday and it is false and this is the proposition also. Ini contoh proposition juga. Tomorrow is Sunday ni proposition juga. Okay, so this is proposition and this is proposition, which is this statement is true and this statement is false. Okay, so we can identify whether it is true or it is false, then it is proposition. Okay, 29 is a prime number. Okay, we don't know whether it is true or false, but it might be true or it might be false, right? So this is proposition. So, prime number 29, is it prime number? Tengok balik in real number system for your calculus class. Okay, so then 2 plus 2 is equal to 5. We know that this is false statement. So, this is proposition also. Okay, exclamation, question and demand are not proposition because of maksudnya macam if it is arahan, keep this area clean. Okay, so
Kita tak boleh kata dia benar, dia salah. Yang ni memang dia bukan proposition. Kalau dia dalam bentuk arahan, dia dalam bentuk macam kata suruh, question, so it is not proposition. Okay. Walaupun dalam soalan tu macam kalau dia kata will you go, jawapan kamu sama ada ya atau tidak kan. Tapi will you go ni sendiri is a question. So it is not proposition. This is not proposition and this is not proposition. Okay, understand. Okay, then next is okay. This is true and falsity of proposition. Kalau simbolnya is T is true, then falsity is F. Okay, so definition 1, proposition. P proposition, true and false. Ada juga yang kata negation not, which is kita letak not kat situ. Yang berlawanan. Okay, so let P be a proposition. Example 1, P is, the statement for P is Melaka is the capital city of Malaysia. This is the proposition. Okay, kalau not P maksudnya ayat yang terbaliknya ialah negation dia ialah Melaka is not the capital city of Malaysia. Okay, itu yang terbaliknya. Maksudnya kalau true stable dia, kalau dia true and not P is false. Dan kalau dia false, not P is true. Okay, if you have question, please write it down, then we'll discuss on our tutorial class for next week. Okay, for definition 3, conjunction, which is and here. Okay, meaning that we have to put two sentences, then what? Okay, so let P and Q be a proposition. Okay, tengok kat sini maksudnya P dengan Q ni mesti proposition. Dia bukan ayat tanya, ayat suruh. Okay, P2 is an even integer, then 7 divide 14 for Q. Terbahagi dengan 7 terbahagi dengan 14. Okay, P and Q dia akan jadi 2 is an even integer and 7 divide 14. Kita combine dua ayat ni kan. Okay, true stable untuk yang ni ialah untuk bila dia ialah done. Maksudnya dia ialah true bila dua-dua dia true. Then it become false bila salah satu dia false, so dia become false. Contohnya kan tadi kan kalau macam 2 is an even integer. Then kalau dia kata okay, kat sini contohnya 3 divide 14 is false, right? Kalau satu ni false, nanti jawapan yang belakang dia akan jadi false. Okay. Contohnya kat sini, okay, kalau macam tadi kan kalau tak faham lah macam ni. Okay, contohnya, sorry salah pula. Ambil annotate. Okay, contohnya kalau kita ada macam ni. Kita ada satu ialah P-nya ialah pertama ialah my name is Zuraini. Okay, yang ni true, right? So then yang kedua, ayat yang kedua ialah nama ayah saya ialah Halim. Contoh ayah saya ialah Halim. Okay, ayah saya Osman kan, bukan Halim. So this is the wrong. Maksudnya dia punya proposition is false. Okay, so then this is P and this is Q. Okay, ayat yang pertama true dan ayat yang kedua false. Dan bila kita gabungkan P and Q here, so dia akan jadi apa? Dia akan jadi false. Kenapa? Kita refer yang kedua ni. Proposition yang pertama ialah true, yang kedua ialah false, then our conclusion will be false. Macam tu. Okay. Okay, then definition yang ketiga, this is the third definition. Fourth definition is or. Okay, here or, bila kita ada first P is an even integer, 2 square plus 3 cube
is even integer, then 2 square plus 3 cube is an odd integer. Okay, so or maksudnya kita gabung dua ayat ni, kita tambah or. Okay, maksudnya sekarang yang mana yang betul? Mana satu true? Kita tahu bahawa 2 kuasa 2 ialah berapa? 2 kuasa 2 ialah berapa? 4. Campur dengan 3 kuasa 3? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27 kan? Okey, 27 campur 4, dia akan jadi apa? 31. Okay, so 31 ni even or odd integer. Okay, so now we know that this proposition, first proposition is even integer, genap kan? Maksudnya dia ialah genap. So it is true. Then the second proposition Q is, dia genap ke? 31 is not genap. Dia false. Dekat ayat yang pertama dia false. Okay, ayat yang kedua dia ganjil kan? Dia true. Okay, so sekarang kalau dia or, bila dia punya, itu ialah or, bila kita ada first statement is false, then second statement is true, so the final answer, kita punya conclusion will be true. Okay. Nanti kalau dekat tutorial saya tunjukkan satu contoh macam mana kita guna benda-benda ni semua dekat dalam searching. Okay, so sekarang kita teruskan. Definition 5, exclusive or. Simbolnya ialah X or ataupun yang ni. Mean true when exactly one of PQ is true. Okay, maksudnya sekarang kalau kita ada macam ni, kosong lebih kecil sama dengan 5. So, it is true. Okay, 2 lebih kecil sama dengan 5. So, it is also true. So, dia punya ayat akan jadi kalau dia inclusive, exclusive or, it is will become either 0 less or equal to 5 or dia ada either or. Maksudnya 2 or 2 less or equal to 5. Okay, so sekarang kita tahu yang kita punya statement ni, maksudnya dia akan jadi true, true. Then it become false for inclusive or. Maksudnya dekat sini dia akan jadi true bila salah satu tu yang dia hanya true bila salah satu sahaja yang benar. Yang true stable ni kena hafal Maksudnya macam mana sifat or, exclusive or, and okay, so implication pula. Implication simbolnya macam ni, arrow. Then dia punya ayat ialah if one proposition then another one proposition. For example, ABC is triangle, then sudut, this is the symbol of sudut, angle A plus angle B plus angle C is become 180%. Okay, so if ABC is triangle, gabungkan ayat tu, then this become Q ayat Q lah yang ni. So dekat sini angle, kalau angle maksudnya 180 sepatutnya dia benar. Okay, maksudnya ayat yang pertama ni true dan yang kedua true, so then it become, bila dia true, it become true. Dia hanya ada satu je false bila dia true, lepas tu dia Q dia false, so it become false. Okay. Kalau yang ni kan kita boleh buat contoh ayatnya macam ni tau. Maksudnya kalau saya if I'm good student, then my CGPA is 3 pointer and above. Okay, kita buat syarat macam tu. Maksudnya kalau macam contoh, kalau dia kata I'm a good student, maksudnya Q dia ialah my CGPA bawah lower than 2. Okay, maksudnya dia akan jadi salah lah kan. If I'm a good student, then my CGPA lower than 2, so it become false. Macam tu ayat dia yang contoh lah kat situ. So statement tu akan jadi salah keseluruhannya. Macam tu. Okay, so implication or conditional
means if P then Q. More on implication or conditional. P stand for premise or hypothesis or antecedent, dan Q for conclusion and consequent. Maksudnya yang ni, maksudnya P ni ialah dia punya hypothesis, then dia punya conclusion will become Q. So Q then P is called converse of P then Q. Ini ialah converse P then Q, terbalik dia. Okay, so not P then not Q is called inverse. Kita kata ini sebagai inverse of P then Q. Not P then not Q is called contrapositive of P then Q. Okay, this is the term converse, inverse and contrapositive. Banyak terms kan dalam matematik discrete ni, dia lain dengan calculus. Calculus dia macam banyak teknik. Yang ni dia banyak terms. Okay, so this is what we call biconditional. Simbolnya ialah biconditional. If and only if. Okay, so first proposition is 19,302 is divisible by 6. Okay, whether it is true or not, tekan calculator. Boleh dibahagi dengan 6 tak? Okay, so then 19,302 is 19,302 is divisible by 2 and 3. Okay, boleh tentukan true false, boleh tekan calculator. Then dia punya ayat akan jadi 19,000, kita combine ayat ni, but yang tengah-tengah ni kita letak if and only if. Okay, so apa dia punya bentuk truth table dia yang ni? Dia akan jadi true bila dua-dua ni ialah true. Bila dua-dua ni ialah false, dia juga true. Okay, yang ni dia terbalik dengan yang tadi. Okay, tak, dia bukan terbalik. Okay, ni betul. Okay, sorry. Okay, both P and Q must have the same truth value. Okay, maksudnya bila true become true. False also true. But when it is one contradict with another proposition punya truth value, so it become false. Okay, so proposition equivalent. An important type of step in mathematical argument is replacement of a statement with another statement with same truth value. Because of this method that produce proposition with the same truth value as a given compound proposition are used extensively in the construction of mathematical argument. Okay, then 4 types of propositional equivalent. First is tautology and contradiction, then contingency, then logically equivalent. What does this term mean? Okay, this is the type of propositional equivalent. Okay, so here, what is tautology? Tautology is compound proposition which is always true no matter what the true value of its compound. Maksudnya dia sentiasa akan jadi true. So kalau dia punya akhirnya, maksudnya kotak conclusion dia semua true, so it become tautology. Contohnya macam ni. When we have P or not P, macam ni. Okay, kalau kita nak construct truth table ni kan, sebenarnya kita tak boleh terus dapat yang ni. So kita tahu sekarang kita punya variable is P. So bila dekat P ni kita tahu dia whether it is true or false saja. Okay, so in order to get this statement akhir sekali which is P or not P, okay, or not P. So sekarang kita tahu kita kena ada apa? P. Okay, so kita dah dapat P dekat sini. Okay, so not P kita tak ada. So wujudkan not P tu dekat sebelah. Not P. Okay, so not P is contradict with P, negation, which is when P is true, not P will become false. Okay, so then not P for false will become true. Okay, then here it is, apa dia punya nilai ni? Is or, right? Or, ingat tak sebelum ni? Or, bila kita ada or, maksudnya bila true, false, refer truth table yang or tadi. Bila kita ada true, false, salah satu dia true, so it become true. So,
Yang ni pun ada satu true kat sini sebab dia ialah or kat sini sebab dia ialah or. Refer true table yang or tadi. Okay. So this become true also. So when the conclusion become two value true, so then it is tautology. That's what we call tautology. Okay. Next is contradiction, which is our true, maksudnya tadilah terbalik dengan yang tadi. Kalau dua-dua tadi true, ia ialah tautology. Yang ni dua-dua jawapan dia ialah false, so it is contradiction. Macam tu juga untuk yang ni. Bila dia ada contingency is proposition whether which neither tautology nor contradiction. Maksudnya dia bukan semua true dan dia bukan semua false. We call it as contingency. Okay. Kalau ada soalan macam mana example 9 ni punya truth table, nanti tanya dekat dalam tutorial ni. Please take the page then you can ask. Okay, logically equivalent. This is the symbol. Kalau kita kadang kita nampak kan tiga ni. Tiga ni bermaksud apa? Is logically equivalent. Maksudnya ialah sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Contohnya logically equivalent bila kita dapat satu keputusan sebelah kiri ni, contohnya ialah true, true, false, true. So then jawapan yang sebelah kanan ni pun sama. True, true, false, true. So kita boleh kata A dengan B ni is A is logically equivalent with B. Macam tu. Apa dia punya contoh? Contohnya macam ni, De Morgan Law. De Morgan Law is equivalent to this. Okay, kita boleh, sekarang saya buat satu contoh. Kita cuba buat truth table yang ni. Truth table yang ni kita cuba construct. Okay, so now we construct this truth table. Kita ada P dengan Q kat sini. Kita ada dua variable. Kita kena ingat kat sini kalau kita ada dua variable, meaning that dua kuasa dua. Maksudnya 2PQ. Maksudnya kita kena ada empat value kat situ, which is kita ada P. Lepas tu kita nak tahu kita punya this is Q. Maksudnya macam tadi mula-mula kita ada P sahaja kan. Bila kita P sahaja, kita consider P sahaja. Maksudnya ini ialah satu kuasa dua. Maksudnya kita akan ada true dengan false saja. Maksudnya dalam table kita tu ada dua ni je saja. Bila kita berdepan dengan yang ada P dengan Q, bermaksud kita ada dua variable kat situ, mesti sentiasa kuasa dua sebab dua ni sama ada true or false. Okey, dua kuasa dua ialah 4. Maksudnya kita kena ada true. Bila kita P dengan Q, maksudnya kita kena ada true, 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 false, false, true, or false, false. Macam ni. Faham Maksudnya kita kena ada pasangan ni sampai 4. Kalau dia satu saja kita just consider true dengan false je. Dua keadaan je. Kalau yang ni kita kena consider 4 keadaan. Okay. So sekarang cuba kita cari truth table untuk yang pertama ni. Not P dan Q. Bila kita nak cari jawapan untuk not P and Q yang ni. Okay, kejap ya, saya padamnya depan ni. Okay, not dekat luar kurungan tu kan. Okay, not dekat luar. Okay, kita tahu dekat sini macam mana kita nak dapat not ni. Kita kena cari yang dalam ni dulu. Kita kena cari yang dalam tu. Okay, kita kena cari yang dalam ni dulu. Value ni. Okay, so value dalam tu kita cari sebelah sini. P and Q. Refer pada table N dekat truth table tadi. Bila N bila dua-dua true, it become true. Bila, sorry. Okay, saya tulis balik. P, Q. Okay, kat situ kita ada true, true,
true, false. Sekejap ya, yang ni macam tak ni juga. Sekejap. Sorry. Yang ni bila kita ada true, ni kita ada P dengan Q. Okey, sekarang P dengan Q ni kita ada true, 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 false, false, true dan false, false. Okey. 4 pasangan ni maksudnya macam tadi tu kenapa dapat 4 pasangan ni. Okey. So sekarang kita ada apa ni? Dekat sini kita nak cari P and Q. Okay, in order to get P and Q not kat luar ni, so kita kena cari yang dalam kurungan dulu. P and Q. So kita dapat apa? P and Q refer to table yang N tadi, ini akan dapat true. Okay, yang ni semua akan dapat false sebab kalau salah satu atau dua-dua false, it become false. Please refer to the truth table for N just now. Okay, so then jawapan untuk ni akan jadi apa? Not P and Q. Not dia ialah P and Q ni kalau dia true dekat sebelah sini akan jadi false. Okey. Lepas tu kat sini akan jadi true. Yang ni akan jadi true. Yang ni juga akan jadi true. Sekarang saya buat yang pertama ni nak tahu dia logically equivalent or not. Okay, so now cuba buat not P or not Q. Okay, just now kita gunakan yang ni juga. So, yang tu kita ada not P. Lepas tu kita cari pula not Q. Okay, refer dekat table yang sama. Daripada sini P, kalau not P dia ialah false. Kat sini sebab dia true, not P akan jadi false. True yang ni pun akan jadi false juga. Yang ni false akan jadi false juga akan jadi true. Yang ni pun akan jadi true. Okay, this is because of negation ni. Okay, kalau not Q, Q sini true akan jadi false. False akan jadi true. True akan jadi false. And false akan jadi true. So, this statement is not P then or not Q. Okay, so dia akan jadi dua-dua ni akan ada simbol or, right? Bila dia or, false will become or kan? False. False or true will become true. True or false will become salah satu true atau dua-dua true will become true. Okay, untuk or punya truth table. Tadi tengok balik. Okay, so sekarang, is it logically equivalent? Look at the final answer for this statement. Final answer dia yang ni kan? And this statement, final answer dia yang ni. Nampak tak? Bentuk dia, susunan dia semua sama. So, these two statement is logically equivalent. So, kamu boleh buktikan untuk yang ni, yang ni, yang ni. Semua ni akan jadi logically equivalent juga. Sebab because of this is the rule, De Morgan law, commutative law, idempotent law is logically equivalent punya apa? Hubungan. Okay, so next is same goes to associative law, distributive law, absorption law, and double negation law. It is also logically equivalent. Boleh ambil satu contoh. Contohnya yang ni. Nak buktikan dia logically equivalent tak? Cuba buat. Bila dia ada 3 macam ni, maksudnya bila dia 3, maksudnya dia ada P, dia ada Q, dia ada R. Dekat situ kita tahu kita ada 3 variable, so we need to 3 power. Terbalik saya punya tadi ni. Sorry. Maksudnya dia kena ada salah. Maksudnya dia ialah 2 kuasa 3. 3 ni refer dekat key variable tu. Okay, so now it become 8 pasangan, which is kat situ ada
true, true, true. Lepas tu kita ada, sorry. Lepas tu kita ada true, true, false. Macam mana kamu belajar dulu? Maksudnya kita kena letak berapa pasangan dekat sini, ada 8. Maksudnya ada 8 untuk P, untuk Q, untuk R. When we want to construct the truth table dia. Maksudnya macam tu. Buat. Cuba cari yang ni. Dapat ke tidak? Okay. Untuk distributive law ni. Okay, so saya teruskan dekat sini. Saya harap kamu faham Okay, so then let P and Q be proposition. So then logical equivalent involving conditional statement, which is P, bila dua-dua ni proposition, then logical equivalent dia involving conditional statement. Okay, so sekarang P dan Q is equivalent to not P or Q. So yang ni juga ayatnya. Ni boleh tengok apa kenyataan ni by develop the table. Kita akan tengok kiri dan kanan. Maksudnya yang ni nilai dia akan sama dengan yang ni akhirnya nanti. Okay, begitu juga untuk sampai nombor 5 ni. Okay. So then predicate and quantifier, what we call as predicate and quantifier. Let X be a variable and D be a set while Px is a sentence, then Px is called a predicate or proposition function with respect to the D for each value of X. Remember X is element of D. Px is statement. For example, Px is true or false. D is called the domain or the discourse, and X is called the free variable. Faham tak ni? Let X be a variable. Maksudnya X ni contohnya dalam kelas kamu. Dalam kelas kamu contohnya kita ada siapa? Sylvie X. Okay. Dia ialah kelas section 1. Maksudnya D tu ialah set. Maksudnya section semua pelajar section 1 tu is a set dia. And X ni referring to the Sylvie. Macam tu. Satu. Kita ambil satu daripada contohnya variable dia satu. Tak pun X ni ialah pelajar perempuan dalam set D ialah S1 punya group. Macam tu. While PX ni ialah dia punya sentence. Maksudnya ialah sentence dia ialah contohnya separuh daripada kelas ini ialah perempuan. Maksudnya separuh daripada group S1 ialah perempuan. So itu ialah PX dia, sentence dia. Separuh daripada kelas S1 ialah perempuan. Dan X ni ialah untuk perempuan tadi. Dan D ni referring to the set which is kelas S1 tu. Okay. Then Px is called predicate or proportional function. Kelas, maksudnya separuh daripada kelas tu ialah perempuan tadi. Respect to the D which is maksudnya X ni is element, maksudnya pelajar perempuan tu element of kelas S1 tu. Dan Px tu is a statement. Dan Px tu is true or false. Maksudnya statement saya tadi true or false. Maksudnya separuh daripada kelas S1 ni ialah perempuan. Maksudnya betul ke salah? Boleh jadi betul, boleh jadi salah. So Px is a proportional function. Then D is called the domain of the discourse of X. Okay, and X is a free variable. Kalau saya kata pelajar perempuan, so then free variable ni X tu pelajar perempuan. Kalau saya kata X ni ialah pelajar yang pelajar maksudnya pelajar lelaki, so X tu akan refer kepada pelajar lelaki. Maksudnya X tu boleh bertukar-tukar, tetapi domainnya tadi ialah kelas S1. Faham? Okay, so example of predicates are, first is unary, which is yang ni kita kata dia unary. Px is predicate where X is integer satisfying X is equal to X square. X is equal X square is what we call unary, because X ni kita consider satu je variable free variable dia. Same goes to X ni, maksudnya ada satu. Where is it satisfying this? X is less than modulus X. Okay. X is less modulus X.
Okay, X ni 1. But if we referring to dua variable kat situ, so it become binary. Okay, so satisfying for this X is equal to 2Y. Dalam tu ada dua kan? Dua variable. Ada X, ada Y. So yang tadi tu daripada awal tadi yang ni X dengan X je kita bandingkan. So it involve only X that we call unary. Then when it is involved two variable X and Y, so it is what we call binary. So this is what we call universal quantifier. Dalam buku matematik banyak nampak yang okay, the universal quantification of predicate Px is the proposition which is Px is true for all value of X in the universe of discourse. Maksudnya use this notation. Semua pelajar, maksudnya kita nak kata semua universal quantifier which can read for all X. Maksudnya for all X. Semua pelajar S1 dalam kelas ni yang mengambil diploma. Macam tu boleh juga for all. Okay. Suppose Px is the predicate, X is greater than 3. What are the true value of P2 and P4? Okay, so sekarang what are the true value of this? Suppose that Px is the predicate of this. Okay, so sekarang kalau dia 2 lebih besar tak daripada 3? Then 4 lebih besar tak daripada 3 sebab X kita ni referring to 4 now. Okay, so kita tahu yang ni, yang ini akan jadi 2 lebih besar ke ini akan jadi false. Right? Function ni, proposition ni and this will become true sebab 4 lebih besar pada 3 tu betul kan? Determine the universe of where dekat mana yang dia akan jadi true. Okay. Determine the universe of X. Maksudnya ni macam kita cari domain yang sebelum ni. Maksudnya dia akan jadi true bila X sama dengan 3 ke infinity. 3 ni termasuk 3 ke tidak? Tidak termasuk 3. Maksudnya 3.1, 3.2, 3.001 sehingga infinity. So dia akan jadi true. So this is the answer for this. This is the domain dia. Dia akan jadi for all X, Px. Px ni akan benar untuk semua keadaan ni bila when the value of X is equal to this. Okay. Hope you understand. Okay, so then next is existential quantifier, which mean okay, this is the symbol E terbalik ni. There is an exist X in the universe of discourse such that Px is true. Maksudnya akan wujud satu nilai yang benar supaya semua akan jadi benar. At least one. There exists an X. For example, suppose Px is predicate X squared is greater than 10. X squared is greater than 10. Okay, determine the true value of ni. Maksudnya existential quantifier X, Px where the universe of discourse X is okay. Universe of discourse maksudnya dia punya nilai-nilai dia ialah 1, 2, 3, 4. Kalau 1, 2, 3, 4, kalau 1 kuasa 2 lebih besar tak daripada 10? Yang ni false kan? Okay, 2 kuasa 2 lebih besar tak daripada 10? It is false also because it is 4. Lepas tu 3 kuasa 2 lebih besar tak daripada 10? 3 kuasa 2 which is 9. So 9 belum lagi besar pada 10. So 3 ni false. Okay, but when we have 4 kuasa 2, it become true kat sini untuk 4 ni. So at least one true, so the first statement will become true. This is what we call existential quantifier. Then contoh yang kedua, yang ni semua ni ialah dia jadi true kan? 4 kuasa 2 lebih besar pada 10, 5 kuasa 2 lebih besar pada 10, 6 kuasa 2 lebih besar pada 2. Semua ni akan jadi true. So it also become true. Okay, this is what we call existential quantifier punya sifat. Okay, negation in quantifier. Every student in the class has taken discrete
mathematics course. Every student. Maksudnya X taken discrete math, so the domain is all student in the class. Okay, now consider this. There is student in the class that has not taken discrete mathematics course. Ada satu student dalam kelas ni tak ambil discrete mathematics course. So this is at least one student not take discrete mathematics in this class. Okay? X has taken discrete mathematics and the domain is consists of all the students. So they need at least one not take. Okay. Okay. So the question is at least student equivalent to not all student. Dua-dua ni sama tak? Maksudnya kalau kita ada ayat at least seorang pelajar tak ambil discrete mathematics, adakah sama dengan tidak semua pelajar mengambil discrete mathematics? Tidak semua pelajar mengambil discrete mathematics. Dia jadi sama ke tidak? Yes, it is equivalent. Maksudnya tidak semua pelajar. Maksudnya mungkin ada seorang, mungkin ada dua orang yang tak ambil. So yang kat sini dia kata at least one tak ambil discrete mathematics. So these two statement is equivalent. Okay, this is De Morgan law for quantifier. Okay, De Morgan law yang ni ialah expression dia yang ni. De Morgan law maksudnya dia ialah logically equivalent. So Px is false for all x. Okay, so there is an x for which Px is false. Okay, ada satu x yang dekat situ Px dia false. Okay. Then we cover all this. Okay, if you have question, please ask in tutorial for next week. Okay, thank you. Assalamualaikum. Please don't forget to answer one question that I give for this lecture attendance. Okay, thank you. Good luck.